ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے تحریک لا تفرقو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں میں مت پڑو، اتحاد امت اس کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتحاد امت یعنی امت کے اندر اتحاد پیدا ہو، کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور نفاق میں جو ہے وہ بے برکتی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نفاق کی وجہ سے ہمیں ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ عالمی جو حالات ہیں اس میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہماری کوئی ویلیو اور برکت نہیں۔ اگرچہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ملک میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سارے تو پلید ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ تو غلط ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ بات پہ چلتے ہیں۔ ہمارے بچے دیکھ لیں، وہ ان کا کلچر اپنا رہے ہیں۔ کلچر اس کا اپنایا جاتا ہے جو سپیریئر ہوتا ہے۔ اگر یہاں کوئی بیگر ہو، کوئی یہ کاغذ اٹھانے والا ہو، تو ہم اس سے دیکھ کے تو نہیں نا کوئی سیکھتے کہ اس کی طرف ہم راغب نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی بڑا آدمی پھٹی پینٹ پہن لینا تو ہم اپنی پینٹ پھاڑ لیتے ہیں، کیوں؟ وہ بڑا ہے، ہم اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، اس کی ویلیو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ہیرو فلموں کا ٹرینڈ کروا لینا تو بچے ہمارے ٹرینڈ نہیں کروانا چاہتے، بڑی نفرت ہے، لیکن وہ پھر ٹرینڈ بھی کروا دیں گے۔ یہ دیکھیں کیسا رواج ہے، یہ پینٹ یہاں سے پھاڑ لی ہے، پھٹا ہوا کپڑا برا لگتا ہے، لیکن اس نے کیا ایک اعلیٰ بندے نے، دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ ہے نا۔ بے شک ہم شرعی لحاظ سے تو نہیں نا وہ اس دیکھتے، تو دنیا میں تو وہی دیکھا جاتا ہے نا۔ عام لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا مشہور ہے، یہ بڑا جی ایسے ہے، کہیں آ جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ ویسے لوگ کر، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا لباس، ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن سارا جو ہے وہ جتنی ہمیں توفیق ہوتی ہے ہم ان کا اپناتے ہیں، کیوں کہ وہ سپیریئر۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ تو اس کے لیے ہمیں یونٹی چاہیے، ہمیں اتحاد چاہیے۔ اگر اپنے پاور پیدا کرنی ہے تو ہمیں اتحاد چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو اس کام کے لیے اٹھ رہا ہو۔ اگر کوئی اٹھ رہا ہوتا تو ہم اس کا ساتھ دیتے، ہم اس کے ساتھ لگ جاتے، لیکن کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ کام کس کا ہے بھلا؟ امت کے اندر یونٹی پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے نا۔ لیکن علماء کو اس کام کے لیے اٹھ رہا ہے، وہ تو دوسروں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے، قریب ہی نہیں آنے دے رہے۔ وہ کہہ رہے بھابی یہ وہ تو بریلوی سنی شیعہ یہ چیزیں، بھئی ہم کافروں کے ساتھ اتحاد وہ معاہدے کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں تم معاہدے کر سکتے۔ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا سارے، اور کئی ایک معاملہ ہے ختم نبوت، ختم نبوت اس پہ سارے اکٹھے ہیں، اور باقی پورے معاملے پہ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ایک مجلس عالمی ختم نبوت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر شیعہ بھی رکن ہے، بابی سنی دیوبندی بریلوی سارے اس میں رکن ہیں۔ ان کے مجلس جب ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کھانا شانا کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے اس کے متعلق رائے ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اتنی نفرت عوام کے اندر انہوں نے بھر دی ہے۔ میں کوئی علماء کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اس سے وہ نہیں کر، بلکہ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ امت کو اکٹھا کیا جائے، اور یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، برملا کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ کیسے کہتے ہیں نا کہ دل بے ایمان تے حجتاں ڈھیر، دل بے ایمان تو پنجابی کہتے دل بے ایمان تو حجتاں ڈھیر۔
حجت کہتے ہیں دلیل کو، وہ دلیلیں دیتے ہیں جی ایسے ویسے یہ وہ، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے نبی کو نبی کے گستاخ ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیسے صلح کر لیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جی یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ سارے اس معاملے میں اس ہمام میں سارے ننگے ہیں۔ بھائی کہاں اس نے جان بوجھ کے نبی کی گستاخی کی ہے؟ اگر کسی انفرادی بندے نے کی ہے تو آپ اس کو چھوڑو، پوری کی پوری جو وہ فرقہ ہے یا جو بھی ہے جماعت ہے اس سب کے سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں دوسرے فرقوں میں بھی، بلکہ مولوی تو یہاں تک کہتا ہے کہ نہ کرو، وہ کہتا ہے شادی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے نکاح ہی نہیں ہوتا، بالکل غلط بات۔ اگر کسی کا جنازہ پڑھا لے غیر فرقے کا یا پڑھ لے، وہ کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے، وہ بھائی نکاح اتنا ہی کچا ہے، نکاح ٹوٹ گیا، حد ہو گئی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن مانتا ہے، جو بندہ حدیث کو مانتا ہے، جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، پیچھے کیا رہ گیا کافر ہونا؟ بنیادی باتیں تو یہ ہیں، سب کا اس پہ ایمان ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی کسی عالم سے کوئی غلطی کا پتلا انسان، وہ لکھتے لکھتے توحید پہ اس نے زیادہ زور دیا تو کوئی اس کے قلم سے کھسک گئی چیز تو کوئی ایسی بات مل گئی۔ ہمیں چاہیے کہ حسن ظن رکھیں کہ یار اس کی جو 500 کتاب ہے اس میں نبی کی تعریف کر رہا ہے، ایک یہ کتاب میں 2 لائنیں آ گئی ہیں، اس کو غلطی لگ گئی، ساری چیز دیکھنی چاہیے نا۔ لیکن نہیں، وہ ان کی غلطیاں نکالتے ہیں کتابوں کی کہ تیرے بڑے یہ لکھتے ہیں، وہ ان کی نکالتے ہیں، تو غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ٹائم تھوڑا رہ گیا، جلدی جلدی کرنا ہے۔ یہ کہنے نے جی 73 فرقے والی حدیث سے 72 جڑے نے وہ جنت جانے نے، ایک فرقہ جڑا وہ دوزخ جانے نے، 72 ایک فرقہ جڑا وہ جنت چ جانا ہے۔ دنیا دی کسی حدیث چ 10 دن کے فرقے دا لفظ آیا ہوئے کہ ایک فرقے نے کتے جانا ہے جنت، فرقہ تو آیا ہی نہیں، وہ فرقے سارے ہی دوزخی۔ فرق دا مطلب ہے پتا، وہ پتا جڑا اپنے درخت دے نالوں ٹوٹ کے الگ ہو جائے، وہ دا درخت دے نال کوئی رابطہ نہ رہے، انہوں کہتے ہیں فرقہ۔ تو فرقہ جدوں وہ اسلام دا جڑا درخت ہے وہ دے نالوں اونجی لت گیا ہے، وہ فرقہ ہے، تے جڑا فرقہ نہیں وہ اصل ہے۔ وہ دے واسطے لفظ آئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری یہودیاں پچھلی امتاں دے 72 فرقے سن، سارے دے سارے فارغ، پوری امت گمراہ ہو گئی۔ عیسائی پورے گمراہ نے، کوئی عیسائی ایسا نہیں جڑا شرک نہ کرے، کسی نہ کسی صورت چ کرتے ہیں۔ فرقے بڑے نے، انہاں دیکھو ساڈے بھی بڑے۔ تو میری امت دے 73 فرقے ہون گے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت جائے گی، وہ دے اگے فرقہ نہیں لایا، نبی دی حکمت ویکھو، وہ دے اگے فرقہ پیچھے آ گیا 73 فرقے ہون گے، اگے آ گیا ایک، مولویوں نے سمجھا وہ فرقہ ہی ہے، پیچھے جو ذکر آ گیا، وہ حکمت نبی دی ویکھو، اگے نبی نے آخیا ایک جماعت جنت جائے گی، انہوں اسی فرقہ کہہ لو، لیکن وہ فرقہ نہیں ہونا، وہ ہونی ہے جماعت۔ کس طرح فرقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف نام رکھنا لین یا وہ دے نال تقریر ادھر جانا، شیعہ سارے جھنڈا لایا ہوں کہ ہی وہ ہاں، ٹھیک ہے، تو وہ جھنڈے نال کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ وہ ہونا ہے کہ میرا نام بھابی نہیں، فرض کر لو بھابی فرقہ جڑا وہ جنتی، میں نہیں بھابی، لیکن میں قرآن و سنت تے چل رہا، میرا شمار وہ ہو جانا۔ فرض کر لو بریلوی فرقہ حق دے وے، ٹھیک ہے، بھابی دیوبندی بریلوی جڑے بھی قرآن و سنت دے مطابق عمل کرتے ہیں انہوں کا شمار وہ ہو جانا ہے، نہ رکھنے نال کچھ نہیں ہونا۔ اے گلاس یہ میں نمک پانی چ پا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے میں لیبل لکھ کے لاتا چینی، چینی بن جائے گی، یہ تو لیبل ہوں ایک نام۔ کئی میں بندے ویکھنے نہ انتہائی اچھا ہوں، کم انتہائی برے ہوں،
ਨਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है, अल्लाह की ख्वाहिश है कि मुसलमान इतिहाद कर। साडा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा, कुरान ने सानू की पुकारिया मुस्लिम। अही मुसलमान हाँ। अगों अही कोई भाभी बन गया, कोई बरेलवी बन गया, कोई देवबंदी बन गया। मैं कहना वा ओहदे हुंदियां हुंदियां फिर भी वो मुसलमान है। अगर वो फुल बटा फुल वो पिछे ना चले, बल्कि कहे कि जिथे कोई फर्क आया मैं भाई कुरान दी इसनूं मनना जी। असी बरेलवी हाँ, जिथे फर्क आया अहां फिरके की गल नूं छड्ड के कुरान हदीस की गल मननी है, फिर असी वो ते जे असी फुल बटा फुल जिवें अजकल यार साडे फिरके तो इंज नहीं हुंदा, ठीक है, वो तुसी हो गए हो फिरका। अज यही चल रहा है। मौलवी अपने नमाजी नूं किसी नूं थोड़ा जिहा भी फिरदा वेखे ना तो वो आंदा ओए की करना है, उन्होंने हदीस दसीए, वो आंदा छड्ड हदीस नूं, साडे मामा ने आ लिखिया। और खुदा दिया बंदिया नबी तो उत्ते करना पिया मामा ने, ये तो वड्डी कई गुस्ताखी है नबी दी कि नबी दीन मुकम्मल नहीं करके गया। अगर तुसी कोई गल हदीस दी ठुकरांदे हो, हदीस सही होनी चाहिए। अगर तुसी कोई गल हदीस दी ठुकरांदे हो तो तुसी यह समझ रहे हो कि नबी ने खामी छड्ड छड़ी है विच, बंदा तो इस्लाम च रहिंदा ही नहीं, वो काफर कर करके तो यह मारते नहीं पे मुसलमान। मैं फिर कहना कि मैं आलमा के खिलाफ नहीं, लेकिन इन्हों के कम ऐसे ने कि जिन्हों तक इन्हों तो बचना नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सानू गलत राह ते पा दे। भाईओ तुसी बरेलवी रवो, तुसी देवबंदी रवो, तुसी भाभी रवो, तुसी शिया रवो, लेकिन तुसी कहो कि जिथे कुरान हदीस की गल आ गई मैं नहीं जो मननी, मैं कुरान हदीस ते जाना, बाकी गल्लां मननी जो जो मैनूं पता लग गया कि तो नहीं तो मैं उधर नहीं मननी। जे तुसी वो मनी तो तुसी फिर नबी ते बहुतान ला दिता है। यह चीज़ है, इतिहाद क्यों नहीं हो सकता। असी कुरानो सुन्नत नूं फड़ लईए ते बाकी सब कुछ छड्ड दईए, या उन्हें भी बड़ी रखी है, लेकिन जिथे फर्क आए उत्थे प्रायोरिटी किनूं दईए, कुरान हदीस नूं। क्यों नहीं इतिहाद हुंदा। ये की कहंदे ने जी फिरके नबी ने कह छड़िया ते होने ही होने, उन्हां वो सच्चे ने ते फिरके होने ही होने। और मैं कहना कि नबी ने तो यह भी कहा कि कुरबे क़यामत के करीब, कुरबे क़यामत नूं औरतां ऐसा लिबास पहननगियां कि नंगियां नजर आउणगियां, शार्ट पहननगियां या ऐसा चुस्त पहननगियां कि विचों नजर आएगा। अल्लाह के नबी ने कह छड़िया तो पाओ उन्होंने फिर। साडे च कोई है कि जिहड़ा आके कि अल्लाह के नबी कह छड़िया है, उन्हें खबर दी है, उन्हें डराया है कि बच जाओ। इत्थे भी उन्हें खबर दी है कि 73 फिरके होने ने पर बच जाओ। उन्हें कहा कि एक जमात जन्नत च जाएगी। वो जमात केड़ी है? वो बरेलवी भी हो सकता है, वो देवबंदी हो सकता है, वहाबी हो सकता है, शिया हो सकता है, लेकिन वो अपने फिरके ते इन्ना पक्का ना होए कि जिथे नबी दे नाल कोई कुरान की आयत पेश करे तो वो आखे नहीं नहीं नहीं। मैं अपने मौलवी को पूछा, हाँ उन्होंने इजाजत पूछ ले, लेकिन सिर्फ वो गल ते ना रवे, फिर पूछे तुझे को तहकीक करे, नहीं तो अल्लाह ने खुदा की कसम पूछ लेना है। मैं कहना तेन दिमाग नहीं दिता। कुरान कहता पिया, कुरान कहता है, हदीस कहती है। वक्त शार्ट है, मैं वो हवाला नहीं दे रहा, 3 मिनट रह गए ने, असी वादे के मुताबिक चलना है। तो ये कहते हैं कि होना ही होना है। भाई होना होना वो अं भी कहने होना ही होना है, लेकिन यदा मकसद हार के जाने कि तुम करो, डराया बच जाओ। तो और मामा ने भी कहा यार इन्नी बगैरती, हूँ एडा सख्त मैं लफज बोल रहा, इन्नी कम अकली के इमाम अबू हनीफा ने कहा जेड़ी मेरी गल कुरानो हदीस के खिलाफ होए उन्होंने रद्द ना करो, उन्होंने फड़ मतलब छड्डो ना। उन्हें कहा चुक के दीवार ते मारो। बाकी इमामा भी आख्या, किन्ने इमाम ने साडे? 4 इमाम ने,
ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫਰ। ਉਹ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ, ਤਿੰਨੇ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨਾ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਫਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਫਾ ਦਾਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਵਢਾਣ ਡੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਧਾ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਕਿ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਫਾ ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਤਵਾ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾਣ ਦੇ ਉਮਤ ਨੂੰ? ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਆਸਾਨੀ 3 ਦਿਨ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਬੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो बहरहाल मकसद है कि जिन्ना बयान की अल्लाह के नबी अल्लाह ने आख्या उन्ना वो करे। तो दूसरा आखिरी 2-4 जुमले कि इतिहाद हो सकता है, ठीक है जी, इतिहाद कोई मुश्किल नहीं, ये भी इन्हें आप ही मुश्किल तो नामुमकिन कर छड़िया, कोई मुश्किल नहीं। ए जिन्ने फरोई मिसाल ने फिकी मिसाइल ने इन्हों ते इतिहाद इंज हो जाता कि जो मर्जी कोई करे, कोई इत्थे हथ इत्थे इत्थे आमीन उच्ची नीवी रफा दैन करना नहीं करना, छोटे छोटे मसले जिहड़े ना इन्हां नाल नमाज हो जाती है। अगों जिहड़ा कर रहा वो यही समझ के कर रहा नबी इंज कीता, नमाज हो जाती है। हाँ जिहड़े अकायद के मसाइल ने उन्हां च ढील कोई नहीं, उन्हां ते जिहड़ा सख्ती करनी पैंदी है। अकायद यानी शिरक ना होए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ना घटाई जाए, ठीक है। यह जिहड़े मसाइल ने इन्हां ते कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन बाकी तो इंज ही कंप्रोमाइज़ जो मर्जी करो, खुली छुट्टी। इमाम शाफी के मुताबिक चलो, अबू हनीफा के मुताबिक चलो, अबू अहमद बिन हंबल ते चलो, इमाम मालिक ते चलो, या होर किसी इमाम ते, इमाम बुखारी ते चलो, मुस्लिम ते चलो, जिदे ते मर्जी चलो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फतवा दे ही नहीं सकता कि नमाज नहीं होंगी, नमाज हो जाती है। कोई बंदा फतवा ही नहीं दे सकता। मैं नहीं कह रहा, अगर कोई मुखालफ है तो फतवा ले आए कि नमाज नहीं होएगी फलाने की। आ छोटे मोटे मौलवी जिहड़े ना जिन्होंने पता ही नहीं वो लिख देंगे तुहानूं, लेकिन मैं उन्होंने गल करना जिहड़े कोई जिहड़ा कुछ जानता है, ठीक है। तो इतिहाद का मकसद है, इतिहाद ऐसे तरह हो सकता है कि फरोई मसाइल जिहड़े ने अद्धे अद्धे अद्धा दीन ते उंजी जो मर्जी करो, खुली छुट्टी है, इतिहाद है, एक दूसरे को काफर ना कहो बस। और दूसरा अकायद के मसाइल ने उन्हां च ते फिर डटना पैंदा ते लड़ना पैंदा, वो भी इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता करके बयान करांगे कि सही की है, उहदे ते डटना चाहिए, उहदे तो बगैर जिहड़ा वो चारा नहीं है। तो अज दा असीं सबक इत्थे खत्म करने आ। अज असीं अगे एक भी आयत नहीं पढ़ सके, तो पिछला ही सारा ते मकासद बयान करते रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ समझना ज़रूरी है, और याद रखो कि कुरान पाक तुहानूं दोज़ख भी लैके जा सकता और जन्नत भी लैके जा सकता। अगर सारी उम्र तुसीं कुरान नहीं समझिया तो इन्हें सिफारिश करनी अल्लाह के अगे कि इन्हें मेरी कदर नहीं की, इन्हें मैनू अहम नहीं समझिया। जिहड़ा काम अहम होए ही राती नींदर नहीं पैंदी, ठीक है। बाहर जाना होए ना 4 बजे की फ्लाइट होए, असीं सौंदा ही नहीं, किते सुत्ता ही ना रह रही। और अल्लाह ताला ने सानूं मैसेज घल्लिया
ਅਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਲਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। اصل کام میں مطلب سمجھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا پروردگار ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کی جو شفا ہے اس میں سے حصہ عطا فرما، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پہ ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔